Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to share with you how to answer question that involve organic chemistry that we can apply during PSBM. Okay, let's start with the first question. Okay, the first question, dia kata treatment of 2-phenyl ethanoic acid with alcohol U gives an ester with molecular formula C11H14O2. Okay, alcohol U react with alkaline iodine solution to form a yellow precipitate W, whereas oxidation of U yield X. Okay, draw the structure of U, V and X, write all chemical equation involved and then give IUPAC name for W. Alright, so question yang macam ni, dia sebenarnya bagi kita banyak clue ataupun hint yang kita boleh ambil in order to guess what is the structure of the given compound. Okay, jadi apa yang kita perlu buat, kita kena try to take out as much information as possible lah yang diberi dalam question tersebut. Okay, jadi kita akan start dengan apa yang kita tahu dulu. Okay, so for example sekarang ni kita tahu yang kita ada 2-phenyl ethanoic acid which is a carboxylic acid react with alcohol and then kita akan dapat ester. Okay, kita lukis dulu structure of 2-phenyl ethanoic acid ni. So 2-phenyl ethanoic acid is basically a benzene ring attached to CH2 and then we have COOH. Okay, ini ialah 2-phenyl ethanoic acid. Okay, react dengan alcohol U to give ester. Okay, kita tahu yang ester ni, number of carbon yang ada dalam ester is actually combination number of carbon between kita punya acid dengan kita punya alcohol. So kita tengok sekarang ni, pada kita punya acid to itself, kita dah ada berapa carbon dah dekat situ. Okay, kalau tengok dekat sini, okay, kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dah ada 8 carbon dah dekat sini. And then kalau kita tengok ester punya molecular formula, ada 11 carbon. That means kita punya alkohol tu mesti ada 3 carbon. Okay, so bila kita punya alkohol tu ada 3 carbon, that means tak banyak pun sebenarnya isomer yang boleh dihasilkan. Kalau alkohol yang ada 3 carbon ni, it's either, okay, kita conteng kat sini it's either macam ni, CH3 CH2 CH2OH, which means that the OH is attached to carbon number 1 ataupun carbon yang hujung sekali. And then the second option is the OH is attached to carbon number 2, carbon in the middle. So ni je dia punya pilihan yang ada, sama ada pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua. So yang mana kita nak pilih, okay, kita kena tengok pada statement yang seterusnya. Dia akan bagi kita clue yang lain. Okay, dia kata alcohol U react with alkaline iodine solution to form a yellow precipitate W. Okay, alkaline iodine solution ni sebenarnya ialah iodoform test. Okay, apakah kegunaan iodoform test? Okay, kegunaan iodoform test ni ada dua. It's either to detect the presence of methyl carbonyl or to detect the presence of methyl carbinol. Okay, sekarang ni kita tengah cerita pasal alkohol, so definitely bukan nak cari methyl carbinol lah. So kita dah rule out itu ialah methyl carbinol. Tapi kita tahu yang sekarang ni dia ialah methyl carbinol, sorry. So between these two options, okay, option number 1 ataupun option number 2, yang ada methyl carbinol yang kita nampak dekat sini ialah the second option. Sebab kita punya OH tu ada the carbon that is attached to the hydroxyl is also attached to 2 methyl group. Kalau yang satu lagi ni, the OH group,
is attached to carbon that is not attached to methyl group. So clearly kita dah dapat dah kita punya U. So inilah kita punya U. Jadi kita dah dapat dah kita punya U. So kita padam kita punya option yang satu lagi ni. Kita padam semua sekali pula. So this is our U. Okay. Alright, so that means kita sekarang cuma perlu cari kita punya V lah. So V nak cari dah senang dah, sebab kita tahu yang V ni dia ialah combination between carboxylic acid and alcohol. Okay, kita buat dekat muka surat sebelah Okay, tadi kita dah ada phenyl ethanoic acid. Okay, react dengan kita punya alkohol. Alkohol kita tadi ialah 2-propanol ni. Okay, so sekarang kita nak cari kita punya ester. So ester kita ni dia mesti combination between carboxylic acid dan kita punya alkohol. So carboxylic acid kita will contribute this part, CH2 C double bond O. Okay, dia berhenti dekat situ. And then it will be continued by our alcohol pula. So alkohol kita sambung dekat OH tadi. So oksigen tu dia attach pada carbon yang kedua. So that means kita ada this structure attached to the oxygen. So dapatlah kita punya V. So dah dapat dah V, dah dapat U. Okay, and then macam mana kita nak cari W pula? Okay, kita tengok pada pernyataan yang seterusnya. Okay, kita tengok pada pernyataan yang seterusnya. Dia kata oxidation of U yield X. Okay, oxidation of U yield X. So U kita siapa tadi? U kita ialah secondary alcohol. Alcohol kalau undergoes oxidation, okay, dia akan undergoes oxidation dengan strong oxidizing agent lah. So strong oxidizing agent ni can be potassium manganate, can be potassium dichromate, okay, in the presence of acid and heat. So apa yang akan jadi? Dia akan tukar jadi ketone. So dapatlah kita punya X. So dah siap dah. Kita dah dapat dah kita punya U, V dan X. So secara tak langsung sebenarnya kita dah jawab question kita yang kedua juga. Okay, kita dah dapat the structure of U, V and X, dan kita dah write chemical equation involved. Cuma ada satu lagi saja yang kita belum tulis equationnya, iaitu equation yang alcohol U react with alkaline iodine to form yellow precipitate W. So kita buat yang tu. Kita ada U undergoes reaction with iodine in strong base. Okay, apa yang akan berlaku? Okay, kita akan menghasilkan carboxylate ion yang kurang satu karbon daripada kita punya alkohol tadi. So alkohol kita ada 3 karbon kan, nanti dia akan jadi kurang satu karbon. So tinggal CH3 C double bond OO minus. Mana satu karbon lagi pergi? Satu karbon lagi akan bentuk iodoform, which is our CHI3. So CHI3 inilah yang akan muncul sebagai yellow precipitate, iaitu kita punya iodoform. So ini sebenarnya ialah kita punya W. Sebab kalau tengok balik question tadi, dia kata
reaction of U with alkaline iodine solution form yellow precipitate W. So kita dah dapat dah sekali kita punya W. W tu ialah iodoform And then last kali question minta kita give IUPAC name of W. So IUPAC name of W, walaupun kita kenali dia sebagai iodoform, tapi kalau kita nak bagi IUPAC name, kita kena tengok dia sebagai organic compound lah. So kalau dalam kes ni, kerana dia ada satu carbon dan ada 3 iodine that is attached to the carbon, so nama dia jadi triiodomethane. Okay, so kita dah jawab dah ketiga-tiga soalan untuk question yang pertama. Okay, question yang seterusnya, explain why methanoic acid give a positive test towards toluene reagent but ethanoic acid does not. Write the equation for this reaction. Okay, untuk jawab soalan ini, okay, first of all we have to know what is the function of toluene reagent. Okay, toluene reagent ni dia punya function dia is to detect the presence of aldehyde. Actually dia ialah untuk bezakan between aldehyde and ketone lah. So hanya aldehyde sahaja yang boleh bagi positive observation towards tolerance test ini. So untuk menjawab soalan ini, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh draw dua-dua methanoic acid and ethanoic acid punya structure untuk tengok apakah dia punya perbezaan. So methanoic acid looks more or less like this. Kita ada H, C double bond O, OH. Okay, ini methanoic acid. Okay, satu lagi kita ada ethanoic acid. So ethanoic acid looks like this. CH3, C double bond O, OH. Ini ethanoic acid. So apa beza between kedua-dua carboxylic acid ini ialah kalau kita perhatikan methanoic acid ni dia ada dua functional group yang exist at the same time. Yang pertama dia ada carboxylic acid. Dia ada carboxyl. Okay, kat mana dia punya carboxyl? Okay, kat mana dia punya carboxyl? Carboxyl dia di sini. Okay, so itu ialah the carboxyl functional group exists in methanoic acid. So ethanoic acid pun sama. Ethanoic acid pun ada carboxylic acid juga. Dia ada carboxyl group juga. But specialnya methanoic acid ni at the same time dia ada C double bond OH juga. Okay, which also is functional group for carbonyl. Dan ataupun yang lebih spesifiknya ialah aldehyde. So kita punya methanoic acid ni dia ada both carboxyl and carbonyl functional group exist at the same time. So dia ialah carboxylic acid dan aldehyde. And since methanoic acid ni ada kehadiran aldehyde, therefore dia boleh bagi positive reaction towards toluene reagent. So kalau kita nak menjawab soalan ini, kita kena nyatakan dulu apa function of toluene test tadi. Function of toluene test. Okay, yang kedua ialah kita draw structure of both methanoic acid and ethanoic acid. Lepas tu kita comparekan lah, compare and contrast, and then kita mention yang kehadiran aldehyde dalam methanoic acid yang memberi positive reaction towards toluene reagent. Okay, so itu ialah cara untuk kita menjawab question yang kedua. Okay, next question. The reaction scheme shows the formation of di-DD from benzene.
Okay, give the reagent AA and CC and draw the structural formula of BB and DD. Okay, name the reaction for the formation of DD. Okay, so question ni is quite straightforward. Kita cuma perlu kenal setiap reaction yang berlaku lah. Okay, so kalau kita tengok pada pada skim ini, okay, kita patutnya start daripada awal lah. So kalau kita tengok, kita start dengan benzene ring. Okay, daripada benzene ring ni dia menjadi nitrobenzene. Okay, ada NO2 attach pada kita punya benzene ring. So bila ada nitro attach to benzene ring ni, kita tahu yang ini ialah nitration reaction. Okay, ni ialah nitration reaction. Okay, so kalau nitration reaction, kita kena ingat balik lah apa reagent untuk nitration reaction. Reagent yang digunakan untuk nitration reaction is concentrated HNO3 nitric acid in the presence of concentrated H2SO4 or sulfuric acid. Okay, so kita pergi pada reaction yang kedua. Okay, reaction yang kedua daripada nitrobenzene, dia undergoes reaction with zinc in the presence of acid H+. So ini sebenarnya ialah reduction of nitro compound. Ini ialah reduction of nitro compound. Kita dah ada nitrobenzene tadi. Okay, dia akan undergoes reduction. Bila dia undergoes reduction, dia akan menghasilkan aromatic amine. So BB kita tu sepatutnya ialah aromatic amine. So aromatic amine macam mana rupa dia? Kita akan ada benzene ring, okay, attached to NH2. Pada mana-mana kedudukan pun boleh. Okay, so yang seterusnya kita ada reaction between kita punya aromatic amine tadi. So kalau tengok sekarang ni hidrogen tu dah hilang, ganti dengan chlorine. Okay, tadi ada hidrogen kan kat sini, ini dah ganti dengan chlorine. So kalau tengok sebenarnya ini ialah structure of benzene diazonium salt. Ini ialah benzene diazonium salt. Okay, dari mana kita dapat benzene diazonium salt ni? Ada satu cara je kita boleh dapat benzene diazonium salt ni, iaitu dengan reaction of aromatic amine tadi dengan nitrous acid. So ini ialah reaction with HNO2, nitrous acid. So oleh kerana kita ada primary aromatic amine, dia akan dapat benzene diazonium salt yang tidak stable, yang dia akan dapat secara sementara saja. Okay, so what happen? Kita punya CC tadi tu sepatutnya ialah nitrous acid. However, nitrous acid ni kita kena ingat dia tak boleh dihasilkan secara secara terus. So kita kena hasilkan dia semasa kita nak guna tu baru kita hasilkan. So macam mana kita hasilkan dia? Dia mesti combination between sodium nitrate and HCl dengan acid. So acid yang selalu kita pakai is hydrochloric acid. Alright, last kali, from benzene diazonium salt kita ada reaction with C6H5OH. C6H5OH ni sebenarnya ialah phenol. So kita tahu yang phenol ni bila dia react dengan benzene diazonium salt, dia akan menghasilkan dye, DYE, dye pewarna. So dye yang kita dapat tu ialah satu compound yang mempunyai warna yang intense. Jadi dia punya structure of DD tu nanti, okay, kita akan ada benzene ring that comes from our benzene diazonium salt tadi. Okay, so tinggal nitrogen saja. So that nitrogen is attached to another nitrogen. Ada dua kan nitrogen. So dia akan attach to benzene ring yang belongs to OH tadi. So
So ada dua benzene ring. Satu benzene ring datang daripada benzene diazonium salt. The other benzene ring comes from phenol. And then phenol ni dia akan mengambil kedudukan para. So dia akan ambil kedudukan yang keempat, 1, 2, 3, 4 dekat sini. So dapatlah kita punya compound DD. So kita dah dapat jawab question yang pertama. Okay. Kita dah find out what is AA, BB, CC and DD. So question number 2 dia minta kita name the reaction for the formation of DD. Okay, reaction of DD ini kita panggil dia sebagai coupling reaction. Okay, so that is for how to answer this question. Okay, next kita nak jawab soalan yang seterusnya. N-methylamphetamine is a potent central nervous system stimulant that is mainly used as a recreational drug. The structure of N-methylamphetamine is shown below. Okay, dia bagi structure tu. Name a chemical test to distinguish N-methylamphetamine from aniline. State the observation and write the chemical equation. Okay, so ini ialah chemical test ya, untuk distinguish N-methylamphetamine dengan aniline. So the first thing that you need to know is you need to know the difference lah between aniline dengan methylamphetamine ni. So kita draw lah structure of aniline. So structure of aniline senang saja, dia ialah benzene ring yang attached to NH2. Okay, so kita ada satu chemical test yang khas untuk detect the presence of aniline, ataupun kita panggil dia sebagai identification test of aniline. Okay, so saya pergi pada muka surat sebelah. Okay, bila kita diminta chemical test, yang pertama kita kena tahu apa reagent yang kita pakai. Okay, so identification test for aniline ni kita akan menggunakan bromine aqueous. So Br2 aqueous, ataupun boleh tulis sebagai Br2H2O. Br2 in water. Bromine aqueous ni maksudnya bromine dalam kehadiran water. So salah satulah. Bagi salah satu je, tak payah bagi dua-dua. Okay. Next kita kena bagi apa observation untuk kedua-dua compound. So observation mesti ada satu yang positif, satu yang negatif. Positive observation ialah untuk aniline. Sebab ni ialah identification test for aniline. So aniline akan bagi positive observation. So apakah observation untuk aniline? Observation untuk aniline is formation of white precipitate. And then untuk N-methylamphetamine is negative amphetamine. Negative observation. So negative observation, kalau positifnya ada formation of white precipitate, negatifnya tiada precipitate lah. So kita simply boleh tulis sebagai no formation of white precipitate. Okay. Last kali kita kena bagi equation untuk positive reaction sahaja. Okay, yang negatif tak perlu bagilah sebab memang tak ada reaction pun. So kita ada aniline, okay, react with bromine in the presence of water. So apa yang kita akan dapat ialah bromine tu nanti dia akan substitute hydrogen in the benzene ring at carbon number 2, 4 and 6. Nama benda ni ialah tribromo 2,4,6 tribromoaniline. So 2,4,6 tribromoaniline ni lah white precipitate-nya. Dialah white solid yang tak larut dalam air tu yang kita observe sebagai white precipitate. So this is the identification test for aniline.
Okay, next kita ada question involving amino acid. Okay, dia bagi kita amino acid has amphoteric properties. By using serine below as example, explain what is meant by amphoteric properties. Write chemical equation to show the amphoteric properties. Okay, mula dia tanya kita apa tu amphoteric properties. So this is easy lah. Amphoteric properties ni maksudnya dia show both acidic and basic properties. Show both acidic and basic properties. Kalau nak jawab dalam ayat yang proper lah, ayat yang lengkap properties. Okay, and then kita akan mention sikit lah dari mana dia dapat acidic properties tu, dari mana dia dapat basic properties. Sebab question suruh explain bukan setakat state saja apa tu amphoteric properties. So kita kena cakap lah acidic properties tu dapat dari mana. Acidic properties tu kita dapat daripada carboxyl group. Kenapa carboxyl group? Sebab carboxyl group ni ada ability to donate H+. Therefore dia acidic. And at the same time dia boleh menunjukkan basic properties. So yang basic properties ni datang dari mana? Dia datang daripada kita punya amino group. Kenapa amino group tu basic? Dia boleh receive H+. Dia ada ability to receive H+ or receive ataupun donate its lone pair electron. So dia basic. Okay, so itu ialah isi penting kepada jawapan kita tadilah. Okay, yang B, write chemical equation to show amphoteric properties. Okay, since kita nak tunjukkan yang serine ini ada both acidic and basic properties, kita kena tunjuklah dia boleh react as basic dan dia juga boleh react as acid. Jadi kita akan buat dua equation, satu reaction dengan acid, satu lagi reaction dengan base. So untuk reaction with acid, kita reactkan dia dengan mana-mana acid yang sesuai lah. So acid yang sesuai sepatutnya ialah strong acid lah. Pakailah mana-mana pun strong acid So kita punya, this is the structure of serine. Okay, so kita reactkan dia dengan strong acid. Okay, let's say kita reactkan dia dengan HCl yang paling mudah. Okay, what happen is bila dia acidic, yang akan spring to action is kita punya base. Therefore bahagian carboxyl COOH tu will not be affected, tapi bahagian yang NH3 dia akan bertukar, NH2 dia akan bertukar jadi NH3+. And then chlorine Cl- comes from our HCl, hydrochloric acid. So kita akan dapat garam. So bila dapat garam tu menunjukkan yang ini ialah neutralization. So bila dia neutralization, maksudnya kita dah menunjukkan the acidic properties of the basic properties of serine lah ataupun amino acid. Okay, satu lagi kita akan reactkan dia dengan strong base pula. Okay, so what happen when we have reaction with strong base? Okay, yang akan bertindak balas ialah kita punya acid. Okay, katalah kita reactkan dia dengan sodium hydroxide aqueous. So apa yang akan jadi ialah kita punya acid tu nanti dia akan bertukar menjadi O- dan Na+. Ni datang dari Na+, datang daripada kita punya sodium hydroxide, O- datang daripada kita punya carboxylic acid, and the rest of the structure is unaffected. Structure lain tu masih lagi sama. So akhirnya kita akan dapat garam juga. Again, yang ni ada plus H2O lah, sebab ada hydroxide ion tu dia boleh hasilkan water. Okay, ini pun akan menunjukkan yang kita punya amino acid tadi telah undergoes neutralization with sodium hydroxide, telah undergoes neutralization with strong base, menunjukkan yang kita punya amino acid ni ialah acidic. So inilah dua equation untuk menunjukkan amphoteric properties of amino acid.
Okey, last kali kita ada question yang melibatkan polimer. Okey, dia bagi kita structure ni. The structure of Kevlar is shown below. Write the structural formula of its monomer. Okey, so question ini agak straightforward. Dia minta kita cari monomer saja. That means kita kena tahulah Kevlar ni apa dia. So Kevlar ni dia ialah copolymer, which means that dia punya monomer tu terdiri daripada lebih daripada satu monomer. Okay. And then dia juga ialah condensational polymer, condensation polymerization. Dia dihasilkan daripada condensational polymerization. Okay. Maksudnya semasa dia hasilkan Kevlar ni ada small molecule yang akan disingkirkan. Jadi, oleh kerana dia ialah copolymer, that means kita mesti ada dua monomer yang berbeza lah. So, kalau daripada sini, sebenarnya kita dah boleh nampak dengan jelas dah ada dua structure yang berbeza dalam kita punya Kevlar ni. So, kalau tengok, kita ada this part, okay, which is benzene ring attached to NH to both of its side. And then satu lagi kita ada benzene ring yang attached to C double bond O at both side. So ini sebenarnya ialah pembahagian of kita punya monomer. Jadi dekat situ tu kita dah boleh wujudkan dah kita punya monomer. So monomer yang pertama datang daripada kita punya bahagian yang pertama tu lah, which is our benzene ring. Okay. So macam mana kita nak cukupkan bond tu? Okay, kalau kita tengok nitrogen perlu ada 3 bond. That means ada satu bond lagi yang dia kena penuhkan. So that bond is bonded with hydrogen. Okay, so kita dah dapat kita punya monomer yang pertama. Okay, monomer yang kedua pula is benzene ring that is attached to C double bond O. Okey, kalau tengok kita punya link tu between the first monomer and second monomer tu berlaku di sini. Dia ialah amide link. So kalau amide link ni, kita tahu amide ni dia datang daripada amine plus carboxylic acid. Jadi kita punya C double bond O tu mesti carboxylic acid ataupun carboxylic acid derivatives. So since kita dah ada dah C double bond O at both end tu, so kita tambah aja dengan OH. Sebab dia ialah carboxylic acid ataupun carboxylic acid derivatives. Carboxylic acid derivatives yang sesuai ialah acid chloride lah. Yang lain semuanya kurang sesuai kerana kurang reaktif. So sama ada kita boleh pakai carboxylic acid ataupun acid chloride. So both can be accepted untuk menjadi kita punya second monomer. So itulah dia kedua-dua monomer yang menghasilkan Kevlar.